Alright, good morning mga katebans. So karong adlaw atong itry kining gitawag nilang reverse ride. So right, kini sugda na to pagawas ba. Power yung bubaking, uy. Oh, da. Overtake pa. Reverse ride sa kuya, oh. Si number 22. Kita ka na, reverse. Oh, dire. Labay ta dire baywalk, oh. Reverse na tanan. Oh, hastang e-bike, oh. Reverse sa diyang trip, oh. Kini, dire may naglumba ni Manong, oh. Hapit kong ninapsan, dire. Akong gikat kay medyo uwaw kay napsan ko ato. Kini, dire na. Oh, rough road na, pero reverse ba? Kini, testing ta si Sarpe, oh. Highway, oh. Oh, grabe. Oh, encuentro, eh. Chuy, kini reverse ride, oh. Awa. Na nagiglumba na ako motor, oh. Wakapas, oh. Agoy, hapit na ko na sa truck. Kamay lang, oh. Wakapas. Way match yung mga truck, oy. Highway ka na, eh. Fighter kayo, oh. Sports car, way match. Kini, labi-labian ra. Uy, Fortuner, oh. Kapit ko na apsa, no? There's SMC side, kapit. Siyempre, ko palkansi, oy, da. Distansya lagi. Waka pa sa Fortuner, eh. Awa mga fans sa Custodio, oh. Tanaw na daw. Daggan kaya tinga sila reverse ride. Fortuner, oh. Lumba gyapon, no? Gusto mo dikit sa ako, pero kining motor, oh. Kusog kay dagan, no? Awa, oh. Piskot, naapsan dyan ko. Naapsan na sad ko. Grabe yung motor, may niihaw na ako. Reverse ride sa dilang trip. Oh, grabe. Pero kita Fortuner, wag yung kapas na ko. Nanamis ilawang diri sa Sisilex, oh. Diba majestic kayo? Ang buto rin adlaw nga daghan may nag-reverse ride. Oh, nagre, oh. Oh, hapit ako na apsan dire U-turn sa Takadalis gas station, be. Sikata na to U-turn nga back ride, oh. Reverse, ay. Wow. Basta taxi di kapas. Hapit ako abot sa office. Okay. Thank you for watching. Thank you so much for watching mga katebans. So please don't forget to click like and subscribe and click the notification bell para updated po sa mga videos. Bye-bye!